Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin thumma ila kafati awliya'illah min waliyyin wa waliyyin min masyariqil ardi wa magharibiha بريا وبحر أينما كان وكانت أرواحهم سيد الإمام جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي وسيد الحبيب حسن بن أحمد بهرون وسيد محمد بن علوي المالكي وجميع مشايخنا ومعلمينا في الدين ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينور ضرائحهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal baik kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih meneruskan pembacaan tafsir dari surah Thaha, yaitu sampai pada ayat wa qala lahu Musa qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Ayat berapa? 95 apa 96? 96 97. Kemarin sudah kita baca. Pada pertemuan hari ini kita ulang sedikit. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafah wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi aakifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana pernyataan Nabi Musa kepada Musa Samiri ketika sudah mengakui bahwasanya semua itu adalah perbuatan dari Musa Samiri yang membuat umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi yang diciptakan oleh Musa Samiri. Ketika Nabi Musa datang kemudian marah
sampai Nabi Harun dipegang janggutnya, dipegang rambut kepalanya. Ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya Nabi Musa tidak pandang bulu ketika meluruskan satu hal yang salah. Ada ulama tafsir lain yang mengatakan perbuatan Nabi Musa kepada Nabi Harun itu sebagai pelajaran. Ketika Nabi Musa memegang janggut sama rambutnya Nabi Harun, itu menurut ahli tafsir sebagai pelajaran. Sebenarnya sih tidak ada unsur marah antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Tapi untuk memberikan pelajaran kepada umat, kalau Nabi Harun saja ketika melakukan kesalahan diperlakukan seperti ini oleh Nabi Musa, apalagi orang lain. Begitu. Ini pelajaran sebenarnya. Pelajaran yang ditunjukkan Nabi Musa kepada kaumnya. Nabi Harun adik saya yang melakukan kesalahan, aku perlakukan seperti ini. Apalagi kalau cuma kalian semua. Akhirnya umatnya takut semua. Umatnya yang awalnya menyeleweng takut semua. Sebagian ada yang kembali untuk mengikuti ajarannya Nabi Musa. Melihat kejadian tadi, melihat kejadian Nabi Musa memegang kepalanya Nabi Harun. Setelah bagi sebagian umat sudah kembali kepada Nabi Musa, akhirnya tinggal Musa Samiri. Didatangi oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala fadhhab, wahai Musa Samiri, fadhhab, pergilah engkau min bainina, dari tengah-tengah kami. Jangan kesini lagi. Jangan merusak suasana keagamaan yang sudah aku bina. Fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Ingat, karena perbuatanmu ini aku nyatakan bahwasanya fa innalaka fil hayati, sesungguhnya kamu itu sepanjang hidupmu, muddata hayatika antaqula, engkau akan selalu mengatakan liman ra'aitahu, kepada orang yang melihat engkau, la misas, jangan sentuh aku. Jadi ini sabdanya Nabi Musa kepada Musa Samiri. Sabdanya Nabi Musa. Istilahnya Nabi Musa nyumpahin Musa Samiri. Pergi dari sini, dan kamu selama hidupmu akan mengatakan jangan sentuh aku. Maksudnya jangan sentuh aku, la tuqarribuni, jangan dekat-dekat kepadaku. Jadi Musa Samiri itu setiap ketemu sama orang, dia pasti mengatakan jangan dekat-dekat dengan aku. Fakana yahimu fil bariyati, akhirnya Musa Samiri itu pergi berkelana di atas muka bumi ini. Wa idza massa ahadan, dan ketika Musa Samiri menyentuh orang lain, au massahu ahadun, atau orang nyentuh tubuhnya Musa Samiri, humma jami'an, mereka langsung terjangkiti penyakit demam. Inilah yang menjadi alasan dari perkataan Nabi Musa tadi, kamu bakalan selama hidupmu mengatakan jangan deketi aku,
jangan sentuh aku karena diriku membawa virus. Jadi selama hidupnya Musa Samiri tidak bisa berdampingan dengan manusia. Kalau dia menyentuh orang lain, maka orang itu akan demam. Atau sebaliknya, dia disentuh sama orang lain, yang nyentuh bakalan demam juga. Itu pernyataan Nabi Musa. Akhirnya sampai akhir hayatnya dia dalam keadaan sendiri, Musa Samiri. Tidak cukup sampai segitu, bahkan Nabi Musa mengatakan wa innalaka mau'idan, dan kamu masih punya tanggungan pada masanya atau pada waktu yang sudah ditentukan, li'azabika, untuk menyiksamu, lantuh lafah, engkau tidak akan bisa lari dari kenyataan tersebut. Jadi di dunia kamu tidak bisa dekat dengan manusia, di akhirat pun nanti kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wangdur ila ilahika. Kemudian Nabi Musa mengatakan wangdur ila ilahika, dan coba kamu lihat Tuhan yang selama ini kamu sembah. Jadi patung sapi ditunjuk oleh Nabi Musa. Wangdur ila ilahika, lihatlah Tuhan yang selama ini kamu sembah-sembah. Alladzi zalta alaihi akifa, yang selama ini kalian sembah. Lanuharriqannahu, kami akan membakarnya. Tuhan yang selama ini kamu sembah akan kami bakar. Summa lanansifannahu, kemudian nanti abunya akan kami tebarkan, fil yammi, di laut, nasfa, nanti abunya akan kami tebarkan ke laut. Istilahnya dilarung lah, kalau orang-orang yang biasa bikin ritual di pinggir laut, kemudian membakar sesuatu, kemudian abunya itu dilarung. Kalau ini bukan dilarung, tapi langsung ditebarkan oleh Nabi Musa. Nuzrinahu fi hawa'il bahri, ya maksudnya ya ditebar di atas laut. Summa lanansibahu fil yammi nasfa. Ini yang diucapkan Nabi Musa kepada Musa Samiri. Dan juga sebagai pelajaran kepada umatnya waktu itu yang melihat kejadian ini, bahwasanya betul-betul Nabi Musa tegas sekali di dalam meluruskan penyelewengan, penyimpangan yang dilakukan oleh Musa Samiri. Pertama, orangnya diusir. Jadi tidak ada rasa belas kasihan. Yang melakukan kesalahan diusir. Kemudian ada semacam sabda dari Nabi Musa untuk pelaku penyimpangan tersebut. Kemudian Musa Samiri diingatkan bahwasanya kamu nanti di akhirat tidak bakalan bisa lari dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk menghilangkan ajaran yang selama ini disebarkan oleh Musa Samiri, dengan tegas Nabi Musa membakar anak sapi yang selama ini disembah.
biar tidak ada lagi bekasnya. Bagaimana caranya? Sebelum Musa Samiri pergi, itu patung yang sudah awalnya jadi patung kemudian menjadi anak sapi yang hidup disembelih oleh Nabi Musa. Disembelih dulu. Disembelih, setelah disembelih kemudian dibakar sampai menjadi abu. Kemudian ditebar di atas laut. Untuk menunjukkan kepada kaumnya bahwasanya Tuhan yang selama ini kalian sembah tidak ada apa-apanya. La yadurru, tidak bisa memberikan bahaya dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Saya sembelih dia tidak memberikan bahaya, saya bakar pun juga dia bisa hancur, bahkan bisa menjadi abu. Ini pelajaran Nabi Musa kepada kaum. Akhirnya banyak kaumnya yang kembali lagi menjadi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah selesai melakukan hal tersebut, akhirnya Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya, innama ilahukum. Saya ulangi lagi, bahwasanya Tuhan kalian yang sesungguhnya adalah Allah. Innama ilahukumullah. Sesungguhnya Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Allah. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan yang patut disembah illahu kecuali Dia. Wasi'a kulla syai'in, yang mana luasnya, yang mencakup kepada segala sesuatu, yang mana Tuhan tersebut maha luasnya mencakupi sesuatu. Apa? Ilman. Apanya? Ilman. Yang mana pengetahuannya, ilmunya mencakup kepada segala sesuatu. Wasi'a kulla syai'in ilman, artinya wasi'a ilmuhu kulla syai'. Wasi'a ilmuhu kulla syai'. Dialah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang ilmunya mencakupi kepada segala sesuatu. Kadzalika, maka begitulah, kama qasasna 'alaika ya Muhammad hadhil qissah. Kemudian Allah kembali mengajak dialog kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika, maka begitulah, naqussu 'alaika, maka begitulah wahai Muhammad, kami ceritakan kepadamu min amba'i ma qad sabaq, kami ceritakan kepadamu sebagian dari cerita-cerita nabi-nabi dan rasul yang sudah lalu. Wa qad atainaka, dan kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad, ay a'tainaka min ladunna, dari sisi kami, zikra. Zikra artinya Qur'ana. Dan begitulah kami sampaikan cerita para nabi, para rasul sebelum wahai Muhammad, dan kami berikan kepadamu Al-Qur'an sebagai pegangan
dan juga sebagai kitab suci bagi umatmu yang akan datang. Ini menunjukkan bahwasanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW akan selalu bisa menjaga agama ini. Karena tidak cukup orang hanya melihat sekali dua kali seperti yang terjadi kepada Nabi Musa. Kalau mukjizat hanya sebatas membelah lautan, maka itu hanya sekali. Tidak bisa dikaji lebih mendalam. Karena itu mukjizat dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau itu adalah Al-Quran, maka mukjizat itu akan selalu bisa menemani dan juga bisa mendampingi umat ini di dalam menjaga keimanannya. Jadi kita bisa mempelajari Al-Quranul Karim, menggali isi yang ada di dalamnya, kemudian mengambil ilmu di dalamnya, dan itu tidak hanya berlaku pada generasi zaman dulu, tapi setiap zaman, setiap kali digali, maka setiap kali itu juga akan keluar ilmu yang baru dari Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran ini adalah mukjizat sepanjang masa. Mukjizat sepanjang masa. Kalau nabi-nabi dan rasul yang lain, mukjizatnya hanya temporer. Misalnya waktunya terbatas. Tapi kalau mukjizat yang berupa Al-Quranul Karim, maka itu akan terus lestari sampai akhir zaman. Makanya disebutkan wa qad atainaka, kami berikan kepadamu wahai Muhammad, miladunna, dari sisi kami, maksudnya dari kami, zikra, mukjizat yang bisa disebut, yaitu Al-Quranul Karim. Maka bersyukurlah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, di mana ketika kita ingin menyelamatkan diri dari hal-hal yang berlaku di dunia ini, kita bisa kembali kepada Al-Quranul Karim. Sebagaimana mukjizat-mukjizat lain yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, maka yang lainnya juga sifatnya tidak lama. Kayak Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu hanya berlaku sekali. Hanya berlaku sekali. Kenapa diperingati? Untuk mengambil pelajaran. Tapi tidak bisa diikuti. Karena itu sifatnya mukjizat, hanya sekali. Sebagaimana Nabi Musa membelah lautan dan seterusnya, itu hanya sekali. Tapi yang diambil di dalam peringatan Isra Mi'raj itu adalah pelajaran. Kenapa sampai terjadi Isra Mi'raj, itu yang harus digali. Kenapa sampai terjadi Isra Mi'raj? Apa yang melatar belakangi dari kejadian Isra Mi'raj? Itu yang bisa belajar. Tapi Isra Mi'rajnya tidak bisa diikuti. Tapi kalau pelajaran yang tersimpan di dalamnya selama bisa digali, maka selama itu pula kita akan bisa mengambil manfaat dari kejadian Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan dengan pembacaan kisah Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Maulidnya apa maulidnya? Maulidnya apa? Sintuduran. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Maulid
سمد الدرر مثل ما ناه ونواه أسلافنا الصالحون ومثل نواه سيدنا الحبيب علي بن محمد الحبشي. أسأل الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعلم أعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ونستحضر أرواحهم الزكية في هذا المكان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الطاهر داعٍ يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق.
التسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما ابتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. المحمود مدعينا لله بالتعظيم
صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال مقبولا وتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحضر الأرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدى قاسم إمدادك في عبادك وساقك وإرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اكرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره وعم بركته وشرف بجاه أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأوطان المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وامسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم بركاته قراءة المولد وبقراءة الصلوات على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اجعلها وسيلة لشفاء الأستاذ البكاء ارحمي شفاء تاما شفاء لا يغادر سقما. وصل اللهم وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من لا منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. قبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.